कन्फर्म आपन सब जानिबा चाहूची। देखो आज्ञा आमर गवर्नमेंट तरफ जो ये टंकाटा लेखा रोचे सेटा कौन गोटे भेरिफिकेशन सरला परे जो मानकर आज्ञा सब किछि ठीक रोची जेमिति कि अकाउंट सहित डीबीटी फैसिलिटी रहबा दरकार आधार लिंक रहबा दरकार तो जदि तांकर सब किछि ठीक रोचे आज्ञा ताले तांको आज्ञा टेस्टिंग हिसाब रे टंकाटा लेखा जाउची कंफर्मेशन पाई तांकर से अकाउंट आज्ञा ओपन अछि ना नाही चालुची ना नाही आज्ञा। हां एटा राइट कथा ना जो जने लोग जदि अकाउंट ठीक नथिबो से केमिति पैसा पाइ परबो आज्ञा एटा भी प्लस पॉइंट ठीक अछि। आज्ञा आज्ञा आ देखंतु जो डीबीटी कथा कहजे डीबीटी रो अर्थ कोन? आज्ञा डीबीटी माने होछ आज्ञा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज्ञा हम्म जहा द्वारा कि आपनकर जदि डीबीटी फैसिलिटी बैंक अकाउंट रे रहउची गवर्नमेंट तरफ से जदि कोनोसी भी आपनको सहायता मिलुची तो डायरेक्ट आपनको बैंक अकाउंट को से पैसा टाके क्रेडिट हे जिवो सेति पई आपनकर डीबीटी फैसिलिटी रहइबा दरकार। मैडम आ गुडे मोर प्रश्न अछि गला आज्ञा हम गला थर 17 तारिख जो पेमेंट दिया हेतिला जो मानकर टंकाटे आसी नथिला से माने भी पैसा पाइले आ जो मानो पेंडिंग थिला से माने भी पैसा पाइले एमिति कि जो मानो टंकाटे आसीथिला से माने मध्य पाइ पारलेनी एहार रीजन कोन मैडम? देखो आज्ञा हमर जो वेरिफिकेशन रहउतिला तो जो मानका सेठ जो जाइथला टंकाटा लेखा टेस्टिंग हिसाब रे जाइथला जदि भी कोनोसी कारण जदि जो मानको मिली पारि नाही तो से मानकर आज्ञा हमर जो सेकंड फेज आसीची तो सेकंड फेज रे से मानको मिली परिबा आज्ञा। माने आसंता काली जो हमर 9 तारिख रहउची 9 तारिख में मिलिबो ना ये हमर गला मार्च मास रे 8 रे मिलिबो से मानको? हमर 9 तारिख रे आज्ञा सेकंड फेज रहउची जो मानकर आज्ञा मिली पारि नाही जदि से मानकर आज्ञा सब किछि ठीक रहउची सक्सेसफुली सब किछि वेरिफिकेशन हेई जाईची ताले से मानको मने मिली परिबा आज्ञा। एबे आ गुडे प्रश्न रहला मैडम देखंतु आमे जेते बेले स्टेटस चेक करछु समस्तंकर पेंडिंग देखौची जने लोग रिजेक्ट भी लेखुची किंतु स्टेटस रे तार रीजन ता कि जानि होनी कोन पाई रिजेक्ट आमे आपन को कॉल माध्यम रे जोगाजोग करछु ना किछि प्रॉब्लम नै कहले एबे जेते बेले तार पोर्टल रो ठीक आकार काम करने जेमिति कि आपन केते बेले कुछ पेंडिंग केते बेले आपन को रिजेक्ट केते बेले फिजिकल वेरिफिकेशन ए सब काहे कि एमती व्यवस्था होची मैडम ना पोर्टल रो ये प्रॉब्लम अछि? नहीं नहीं आज्ञा हमर एटा जेहेतु गोटे गवर्नमेंट तरफ स्टेप बाय स्टेप अनुसार वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू रही तो वेरिफिकेशन जोटा चालू रोचे आज्ञा सेई टाइम रे वेरिफिकेशन देखौची वेरिफिकेशन हला परे सेटा ऑर्डर प्रोसेस रे आज्ञा देखौची। वेरिफिकेशन माने केमती फिजिकल वेरिफिकेशन होची ना खाली आपन निजे ऑनलाइन रे वेरिफिकेशन करछंती? आज्ञा सर फिजिकली मध्ये होची हमर ब्लॉक तरफ होची एवं जिला स्तरीय मध्ये रहउची आज्ञा। हेले मैडम ए पर्यंत गुटे भी तो आम गाँव रे भी देखंतु गुटे भी वेरिफिकेशन किछि होइनी आम गाँव रो जी अछंती हमर पीओ तांको सहित जोगाजोग करथिलु ब्लॉक रो अधिकारी थिला तांको सहित भी जोगाजोग कलु किंतु किछि सेमिति किछि सर्टिफिकेट ना किछि मिली पारलाने सेमाने कहले आमे विषय किछि जानिनु कहले हमको किछि मेसेज आसुनी बोले। आज्ञा जदि आपनकर आज्ञा देखंतु गवर्नमेंट तरफ गवर्नमेंट ताने से जो वेरिफिकेशन प्रोसेस ता रहउची आज्ञा तो सेटा ता को हिसाब रे करूची तो एबे जाय आम पाखो आज्ञा सेमिति एबे जाय अपडेट आसी जाही तो एबे किंतु जो मानको न मिली आज्ञा तो जो मानकर एबे अंडर प्रोसेस देखौची किबा तांकर जो मानकर आज्ञा सब किछि वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हेई जाईची तो से मानको आज्ञा मिली परिबा आज्ञा से मानको निश्चित पैसा मिली परिबो। अच्छा माने देखंतु कोन होची ना समस्त पूरा कंफ्यूज गला थरो जमिति अवस्था हे गला तो सेति पई समस्त मां माने पूरा बहुत चिंता रे मैडम एटा ए जो सुभद्रा गला थरो देखो मो मां रो पढिथिले एप्लीकेशन आवेदन टा हेले मते डबल आवेदन करबा पड़िला री अप्लाई करबा पड़िला सेटा आउथरे। आज्ञा सेई टाइम रे आज्ञा किछि हमर पोर्टल ले आज्ञा बहुत प्रॉब्लम चालुथिला स्टेटस भी आज्ञा चेक करि हो नथला किछि लोक मान को अपडेट देई हो नथला आज्ञा जेहेतु एबे तार पोर्टल ले लिंक आसी जाईछि एबे अपडेट चेक करी लोक मान को आज्ञा कंफर्मेशन दिया जाउछि सेतो बळे आज्ञा सुविधा किछि नथिला तो सेथि बे आज्ञा एमिति बहुत सारा प्रॉब्लम होथला आज्ञा। मैडम आ गुटे सुविधा अछि कि हम जो जेमिति कि धरो मन कर जो आपन एबे कॉल सेंटर कॉल कले कॉल तो रिसीव लागिबाटा तो बहुत असंभव है माने सब जेते बेला हम कॉल करूछु मु तो जानि छी आपन कॉल करी मो स्टेटस ता मो मां कर सब देखिली आपन कहले ठीक अछि हेले किंतु कोन छै ना जने जने हम जेते बेले बारंबार कॉल लगाउछु किंतु बहुत कष्ट रे कॉल टा लागुछ हम जे टोल फ्री नंबर टा तार मेन रीजन कोन अछि? आज्ञा जेहेतु एटा गोटे हेल्पलाइन रहउची आज्ञा आज्ञा तो हेल्प नंबर जेहेतु रहउची तो एमिति आज्ञा ओडिसा रे अनेक लोक आज्ञा हम सहित जोगाजोग करूचंती तो सेति आज्ञा गोटे टाइम रे आज्ञा बहुत सारा जेहेतु कॉल आसी आज्ञा सेति पई बहुत सारा एमती नेटवर्क इशू रहउची किबा प्रॉब्लम पई किछि जण का कॉल रिसीव हेई परुडा आज्ञा। आ एमती कोन व्यवस्था अछि कि मैडम जेमिति कि हम गोटे पब्लिक रे जहा कि देखि पारा बिना सीएससी न जाय कि जेमिति आपन को कॉल सेंटर कॉल कले गोटे व्यस्त लगुची ए एमिति पब्लिक रो सुविधा अछि जहा कि निजे से निजटा निजे चेक करि पाबो जेमिति आधार नंबर दे हो किबा तांकर रसीद नंबर देकी आज्ञा एबे जाय आज्ञा सेमिति किछि गवर्नमेंट तरफ से एबे जाय किछि सूचना आसी नै किंतु एटा आज्ञा आ ऊपर आज्ञा काम चालू रहिछि तो व्यस्त बारे किछि नै आज्ञा बहुत जल्दी आज्ञा आरो लिंक ता मध्ये आज्ञा आसी जिवो सुभद्रा योजना तो मते बहुत भल लागिला सुभद्रा जेहेतु मां मानक पई आर्थिक सहायता हेले ता गाइडलाइन ता बहुत बेटर अछि किंतु ता गाइडलाइन हिसाब से प्रॉपर्ली एटा काम होनी मैडम।
ମୋ ମତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛୁ। ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ରହିଲା କି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚେକ୍ କରିବା କଥା, ହୁଁ। ତ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ କି ଆର କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୋର କହିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଯେମିତିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହଉ, ପିଏମ କିଷାନ ହଉ, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା ତା ରିଜନ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଠିକ ଯଦି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାନ୍ତା, ତେବେ ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଠିକ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନା କୌଣସି ଆଉ ସିଏସସି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି, କି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ବି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକି ନା କାହାର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାହାର ଡିବିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ 90% ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି। ଯେମିତିକି ଆମର ଡିବିଟି, କେମିତି ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିବେ, ଡିବିଟି ଯଦି ଚେକ୍ କରୁଛୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ସର୍ଭର ଆଧାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ହାୟର ଅଥରିଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଏଥିରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଏ ବିଷୟରେ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମୁଁ କେବଳ ଉପକୃତ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଯଦି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 1 ତାରିଖ ଦିନ, ଆମ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପଇସା ଆସିବ ଏଇଟା? ଆମର 9 ତାରିଖ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ହୁଁ ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଏବେ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସମୟ ସୀମା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଆଜ୍ଞା 9 ତାରିଖ ରହୁଛି। ତ ଯଦି କିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଆସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ମ୍ୟାଡାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ ବଶତଃ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ SMS ବି ଆସିବନି, କି ଟଙ୍କାଟା ବି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବନି, ସେ ଯେମିତି ପାଇପାରିବ କି ଏଥର? ଗଲା ଥର ଯେମିତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ SMS ଆସିନଥିଲା ସେମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ଏଥର ବି ସେମିତି ହେବ ନା କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମେସେଜ ଆସିନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଯେମିତି କି ଫୋନ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିବ ଆଧାର ହୁଁ ସହିତ, ହୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରହୁଛି ଯେମିତି କି ଡିବିଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ତ ଯଦି ସେସବୁ କାରଣରେ ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିପାରିନଥିବ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମର ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ଆସିଗଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିବିଟି ହଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇ ଦଉଛେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିବିଟି କରାନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ଡିବିଟି ଏନେବଲ କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ହୁଁ ହୁଁ ତ ହୁଁ। ଏବେ ସେମାନେ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଥର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁର ଯେତେ ବି ଥିଲେ ମା ମାନେ ଯେତେ ଥିଲେ, ମୋ ମା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମ ପଡ଼ା ଗଲି କନ୍ଦିରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଆବେଦନ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଠିକ ଥିଲା, ମୋ ମାଙ୍କର ଯେମିତି ଡିବିଟି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ, ସମସ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପଡ଼ିନଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତ ଠିକ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। ୟାର ରିଜନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ସଠିକ କାରଣଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଫେଜଟା ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ଏବେ ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ହୁଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ପଇସା ପାଇପାରି ନଥିଲେ, ତ ଏବେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରାଯାଉ ଗଲା ଥର ବି ତ ଅଧା 17 ତାରିଖରେ ପାଇପାରିଲିନି। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ 9 ତାରିଖ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବା ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି କି? ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ନ ଆସେ, ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ 5,000 ପାଇବେ ନା 10,000 ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହଁ। ଆମର ଯୋଉ 2ଟା କିସ୍ତି ରହୁଛି ବର୍ଷକୁ, ହୁଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହେଲା ମହିଳା 2ଟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କିସ୍ତି, ଦିବସ। ଆଜ୍ଞା ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 2ଟା କିସ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇଥର ବି ପାଇବେନି, କି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଇନଥିଲେ କିମ୍ବା 17 ତାରିଖ ପାଇନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯୋଉ 8 ତାରିଖ ରହିବ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 rupees ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି କି ରହିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯେମିତି ରହିଲା। ହଁ ଏବେ ଠିକ ତ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ତ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଯେମିତିକି ସରକାର କହୁଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟେ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ପୁରା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସରକାର 2ଟି କିସ୍ତି ବର୍ଷକୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସରକାର ଯୋଉ ଡିସିସନ କରିଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ 9 ତାରିଖ ଗୋଟେ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ୟାର ଆଉ ଥରେ ମଝିରେ ବି ଆଉ ଥରେ କରିବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଥର ଯୋଉ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପୁଣି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା।